Enseignez-moi l'islam, une émission conçue et présentée par Fath Ibn Sha'ban. Bonjour, j'espère que cette émission, Enseignement l'Islam, vous a plu. Chapitre de la dissimulation des défauts des musulmans et les dévoiler sans nécessité. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. Allah le Très-Haut dit: ceux qui aiment que la turpitude se répand parmi les croyants subiront un châtiment douloureux en ce bas monde et dans la vie future. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. Abu Huraira qu'Allah l'agré a dit: un serviteur ne dissimulant les défauts d'un autre serviteur en ce bas monde sans qu'Allah ne dissimule les siens le jour de la résurrection. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. Abu Huraira a rapporté qu'il a entendu l'envoyé d'Allah qu'Allah a pris sur lui le salut dire: tous les musulmans seront préservés à l'exception de ceux qui font parade de leurs fautes. Tel est le cas de celui qui, ayant commis une faute pendant la nuit, alors qu'Allah la lui a dissimulé, ira le matin dire: oh un tel, j'ai fait telle et telle chose. Au moment où Allah avait gardé la chose secrète toute la nuit, cet homme la dévoile le matin pour la divulguer. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وأن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. Abu Huraira a rapporté que le prophète qu'Allah sur le salut a dit: lorsqu'une esclave a forniqué et que cela est prouvé, fustigez-la le nombre de fouets prescrits sans l'admonester davantage. Si elle recommence, appliquez la même sanction sans l'invectiver. Quant à la troisième fois, vendez-la, puisque pour le prix d'une corde en poil. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. Abu Huraira a rapporté qu'on a mené au prophète qu'Allah a pris sur lui le salut un homme qui a bu du vin. Il leur ordonna de le frapper. Certains le frappèrent de leurs mains, d'autres avec leurs chaussures, d'autres enfin avec leurs vêtements. Quand cet homme s'en alla, un des assistants lui dit: que Allah t'humilie. Ne dites pas cela, répondit le prophète. N'aidez pas le démon contre cet homme. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. chapitre هذا de combler les besoins des musulmans. باب قضاء حوائج المسلمين. Allah le Très-Haut dit: faites le bien, peut-être serez-vous heureux. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Ibn Omar, qu'Allah les agrée, a rapporté que l'envoyé d'Allah qu'Allah a pris sur lui le salut a dit:
celui qui accomplit la prière de l'aube. Là. Ibn Omar, a rapporté que l'envoyé d'Allah, qu'Allah prie sur le salut, a dit: le musulman est le frère du musulman. Il ne doit ni l'opprimer, ni le livrer à l'ennemi. Celui qui viendra en aide à son frère, Allah l'aidera. Celui qui délivre un musulman d'une gêne, Allah le délivrera d'une des gênes au jour de la résurrection. Et celui qui cache les défauts d'un musulman, Allah le mettra sous son égide au jour de la résurrection. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب القيامة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Abu Huraira a rapporté que le prophète, qu'Allah prie sur le salut, a dit: celui qui délivre un croyant d'une gêne en ce bas monde, Allah le délivrera d'une des gênes du jour de la résurrection. Celui qui aide quelqu'un d'une difficulté, Allah l'aidera dans le bas monde et dans la vie future. Celui qui dissimule les défauts d'un musulman, Allah dissimulera les siens dans ce bas monde et dans la vie future. Allah aide le serviteur tant que celui-ci aide son frère. Celui qui emprunte un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilitera l'accès au paradis. Il n'est pas de gens qui ne se rassemblent dans une des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et de l'enseigner réciproquement sans que la sakina, la paix d'Allah, ne descende sur eux, la miséricorde ne les enveloppe, les anges ne les entourent et Allah ne les mentionne auprès de ceux qui se trouvent auprès de lui. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا في الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Et à bientôt.